warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Amrinasari, salah satu dosen pada program Sastra Inggris di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak. Sebelum saya menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, ada baiknya saya menjelaskan tentang pembuatan video ini. Video ini dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024 dalam bidang pengajaran atau PDD UKT-PT pengajaran. Baik, perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah semantik. Mata kuliah semantik adalah salah satu cabang mata kuliah dalam bidang ilmu linguistik. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengantar kepada mahasiswa sastra Inggris untuk dapat menganalisis kata dan kalimat dengan menggunakan konsep-konsep pada semantik. Mata kuliah semantik merupakan mata kuliah bersyarat bagi mahasiswa semester 4 program studi sastra Inggris. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mata kuliah ini mempunyai kurang lebih 16 kali pertemuan, di mana sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini saya menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Perkuliahan ini dilakukan secara tatap muka selama 1 semester. Pada video pembelajaran yang saya tampilkan, saya membahas tentang speech act yang dilaksanakan pada pertemuan 10. Baik, saya akan menjelaskan tentang CPL atau capaian pembelajaran semantik. Dalam pembelajaran semantik ada 4 capaian pembelajaran. Yang pertama, memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kaidah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguasai konsep teoritis bahasa Inggris, linguistik, sastra, khususnya semantik. Mampu menjadi agen melek bahasa yang peka akan penggunaan bahasa dalam kehidupan dan komunikasi sehari-hari. Terampil berbahasa Inggris secara tertulis dalam konteks komunikasi umum, akademis, pekerjaan sesuai dengan standar mutu. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebanyak 3. Yang pertama, memahami teori-teori bahasa Inggris, linguistik, sastra, khususnya semantik, dan mampu mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Memahami bahasa Inggris baik lisan dan tulisan dalam bentuk bunyi, kata, frase, kalimat beserta artinya, dan menerapkan dalam komunikasi sehari-hari. Mampu menganalisa artikel atau penelitian tentang semantik. Ada 3 referensi buku yang digunakan pada mata kuliah ini, yaitu 1. An Introduction to English Semantic and Pragmatics, kedua Semantic Second Edition, dan ketiga Pragmatics. Penilaian hasil pembelajaran pada mata kuliah semantik didapatkan dari kehadiran sebanyak 10%, tugas mandiri ataupun diskusi kelompok sebanyak 20%, ujian tengah semester sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40%, di mana total keseluruhan penilaian berjumlah 100%. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Okay, hi class, good morning. Good morning. How are you today? Good. Okay, I hope all of you fine and you have spirit to study today, right? Okay, so today, what about our topic? Can you guess? Okay, so actually last week we already explored presupposition, and I hope
you still understand and still remember about presposition. And today we move to speech act. So, are you ready to explore about speech act? So, before I explain about speech act, what do you think about speech act? I mean about definition. Can you say something about definition? Who wants to try? Okay. Emil dulu. So speech act is an action by individual that presents information and doing acts continuously. Okay. In bahasa, could you explain? Jadi speech act ini adalah sebuah aksi yang dilakukan oleh seseorang yang menampilkan atau memberitahukan sebuah informasi dan melakukan aksi secara berkelanjutan. Okay. Thank you, Emil. Any else who wants to try? That is from Emil, and the other who wants to try? Okay, Monica. Speech act or action we perform using words. When we speak, we're not just saying things but also doing things. In bahasa, jadi speech act itu adalah cara kita menggunakan bahasa untuk melakukan suatu tindakan. Okay, thank you. Maybe we can give applause for them. Okay, thank you so much for Emil and Monica. Okay, look at the slide. What do you think about the picture? Okay, they talk to each other or make conversation. Okay, this is students or who? I think lecturer or teacher or someone have work, ya, jadi bukan students. Okay, kita lihat. Okay, what is speech act? Who is the expert? Okay, actually who is the expert? I mean the theory from who? Siapa nenek moyangnya atau pencetusnya speech act? Ada yang baca nggak? This is the slide about speech act. Actually, speech act itu the expert of speech act is Austin, and then Shirley is the student of Austin. Jadi Shirley itu mengembangkan lagi. Kalau kemarin Austin itu hanya mengatakan tipenya 3, tetapi di Shirley dia mengembangkan Illocutionary Act itu ada tipe-tipenya lagi. Kenapa? Jadi kenapa timbul teori baru? Karena setiap teori baru itu pasti ada pengembangan dari teori pertama. Okay, based on Austin, this is the first expert. A speech act doing things with language. Okay, Austin in his book. Jadi ada bukunya. Ada bukunya tentang how to do things with words. Jadi si Austin ini mengatakan segala sesuatu itu bagaimana melakukan sesuatu itu bagaimana melakukan sesuatu itu dengan kata-kata. Is the first to introduce the idea of speech act, analyzing the relationship between utterances and performance. Jadi setelah mengatakan sesuatu pasti ada performanya. Itu menurut si Austin. Oke ya. Dah, kita lihat definition. What is speech act? An action performed in saying something. Jadi, could you say once again, Monica, about definition? Speech act in our action we perform using words. When we speak, we're not just saying things but also doing things. Oke, itu tadi. Itu tadi kenapa yang di sini disebut
Austin bilang to do things with language. Itu tadi makanya definisinya seperti itu. In bahasa coba Monica biar temennya bisa dengar. Speech act adalah cara kita menggunakan bahasa untuk melakukan suatu tindakan. Speech act adalah Cara kita menggunakan bahasa cara kita menggunakan bahasa untuk melakukan suatu tindakan. untuk melakukan suatu tindakan. Oke, itu tadi speech act. Di dalam speech act itu ada tipe-tipenya. What do you think about type of speech act? Anyone can say about type of speech act? Okay. Inian. In speech act, it have three types. The first is locutionary, illocutionary, and perlocutionary. Okay, don't forget to say illocutionary act, and perlocutionary act. Jadi kalau ada act-nya berarti di situ kelihatan speech act. Okay, this is about type of speech act. Locutionary, illocutionary, and perlocutionary. Based on Lee, there are only 3 types. But based Austin, he divide into 5 parts. Jadi ada 5 bagian lagi di illocutionary act. Itu si Austin yang mengembangkan. Jadi enggak, kalau menurut Lee itu hanya 3. Tapi kalau menurut Austin di illocutionary act itu dibagi lagi. Okay. We explore one by one. Illocutionary act, and perlocutionary act. Okay. We start from locutionary act. Anyone to try about locutionary act? Ezra or Jidan? Locutionary. Jidan, which one? Ezra. Locution. I think you can stand up, please. So locutionary act is the act of saying something or the act of using a sound. Okay, could you say in bahasa? Jadi locutionary act ini adalah aksi yang dimana tuh orangnya menggunakan suara untuk menggambarkan sebuah aksi tersebut atau menyuruh seseorang untuk melakukan aksi. Okay, berarti that is just literal meaning, I mean. Jadi apa yang disuruh yaitu yang dikerjakan, tidak ada, there is no implicit meaning in locutionary act. Ya, okay. Could you say about example? For the example, answering and asking question or pronounce sentences and giving information. Okay. Okay, thank you, Ezra. Give applause for Ezra. Okay. I make clear about locutionary act. So, locutionary act in bahasa, di dalam locutionary act itu kalimatnya itu real, gitu. Tidak ada makna yang tersirat. There is no implicit meaning. Jadi kalau misalnya saya bilang tutup jendelanya, ya benar-benar ditutup. Gitu. Itu kalau locutionary act. Jadi tidak ada, there is no implicit meaning, just literal meaning. Ya. Jadi, for example about locutionary act, answer question, and then what else? Pronounce a sentence. Nah, itu. Jadi just statement, just asking question atau answer the question. Itu kalau locutionary act. Okay, thank you Ezra for your answer about locutionary act. Okay, maybe you can see this slide about locutionary act. Okay, who wants to read this slide? Who? Ini Yan. The act of a sentence is a description of what the speaker says. The locutionary act is the saying of it with its literal meaning. There isn't fresh air in here.
Okay, thank you, Yan. Okay, example. There isn't fresh air in here. This is literal meaning. There is no implicit meaning. Ya, jadi dia mengatakan tidak ada air yang segar di sini. Itu hanya udara yang segar di sini. Oke, tidak ada udara yang segar di sini. This is just statement. Just statement to say something. Itu locutionary act. Okay, so after the explanation and after your friend answer the question and after my explanation about locutionary act, do you understand? Got it about the definition speech act, then got it about the definition of locutionary act and example? Got it? Yes. Okay. So we move to the locutionary act. Ya, bisa? Okay, we move to the next illocutionary act. Illocutionary act. Before I show the slide, anyone to say about illocutionary act? Who? Okay. Salsa, Stand up, please. Illocutionary act refer to the intended meaning or purpose behind a speaker word. Example, giving an order and asking a question. In bahasa, illocutionary act mengacu pada makna atau tujuan yang dimaksud dibalik kata-kata si pembicara. Contohnya tadi itu kan memberikan perintah dan mempertanyakan pertanyaan. Okay. There is a sentence about example in sentence. Is there any example? Can you give me that pen? Okay, that is about. Giving an order. Okay, thank you, Salsa. Do you oppose to Salsa? Okay, thank you, Salsa, for your answer. And then, anyone can give example about illocutionary act? Okay, Indiana. The example of illocutionary act is when someone says, "I'm sorry for being late." They're not stating the fact, but they also realize their fault and regret it. Okay, thank you. So that is there is a promise for your what the Say example? sorry. Say sorry. Okay, say sorry for the example. Okay, thank you, Indiana. Give applause for Indiana. Okay. The word like this. Saya bosan lah. Terus apa yang kamu lakukan ketika when your friend said saya bosan? Apa yang kamu lakukan? Mungkin maybe kamu mungkin lagi dengerin musik atau apa gitu. Itu lagi ke rumah temennya, ternyata lagi dengerin musik. Tapi temennya yang dengerin musik karena udah beberapa jam seperti itu terus temannya menyebutkan saya bosen lah. Apa yang kamu pikirkan sebagai listener? Jalan, Pardon? ngajak jalan, and then mengajak melakukan sesuatu yang lain, and then pardon? Diajak berpikir. Oke. From the statement, from the sentence saya bosan gitu kan. Statement from the speaker. Kamu akan melakukan sesuatu nggak atas yang dia bilang saya bosan lah. Gitu. Pasti kamu ada respon kan dari kamunya gitu. Dia kan bukan hanya sekedar mengucapkan saya bosan gitu. Hanya just statement, no, there is implicit meaning. Jadi dia maunya kamu melakukan sesuatu yang lain daripada yang sudah dilakukan tadinya gitu. Berarti apa yang kamu sebutkan tadi, ngajak jalan
atau melakukan pekerjaan yang lain atau ngajak berpikir gitu kan, berpikir ngapain gitu kan. Oke. Oke, that is about illocutionary act. So from the explanation and from the answer from based on your friend's opinion, how about illocutionary act? Got it? Okay. Okay. We move to the illocutionary act. Yeah. Before I show the slide, yeah, like before. Anyone to try about illocutionary act? Okay. Really? Yeah. Stand up, please. Illocutionary act are speech that affect the feelings, thoughts, and action of the listener or speaker. For example, if I suddenly shout fire and fire in the class, people might think that there's a fire in the building, so they start feeling panic and start running out from the building. Okay. So there is action from the listener. Yes. Do you think about that? Do you think like I said? Yes, there is an action from the listener. Okay. Okay, thank you, Willie. Give applause for Willie. Okay, so from the Willie's example, that is, I think that is not announcement, but there is something happen, yeah. Yes. So there is someone say about fire. Oke, jadi ada seseorang yang mengatakan api-api seperti itu. And then the speaker, the listener-nya langsung melakukan sesuatu yaitu lari kan gitu. Oke, thank you Willy. Oke, I show the slide. That is the slide about illocutionary act. Maybe you can read this. Yeah, about the definition like Willy said, and then could you see about such as persuading, convincing, scaring, enlightening, inspiring, or otherwise getting someone to do or realize something. For example, persuasion, persuading. What is persuading? Persuasi. Mengajak. Iya. Jadi misalnya nih ada slogan-slogan atau misalnya ada iklan apa? Iklan HP aja misalnya. Oh ini segini megapiksel, terus penyimpanannya segini banyak itu. Itu termasuk apa? Persuasi kan, untuk mempengaruhi kamu agar beli. Itu biasanya kalimat-kalimat di iklan. Nah, kalau yang persuading itu termasuk ke illocutionary act. Jadi there is action from the listener. Speech act that have an effect or on the feelings, thought or action of either the speaker or listener. Okay. Willy, could you say in bahasa Willy once again? Illocutionary act itu perkataan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan dari pendengarnya. Seperti yang saat contoh yang diberikan, saat saya meneriakkan kebakaran, Okay. yang mendengar akan berpikir bahwa ada kebakaran orang ini dan lalu kabur lari keluar. Okay, thank you Willy. So from Willy's opinion, bisa? Got it? Yes. Bisa ya. Okay. So after we explore about locutionary, illocutionary act, and perlocutionary act, what do you think? Do you think understand? Do you think you got it about the definition? About for the first one is speech act, and then the type of speech act, locutionary act, perlocutionary act, and then illocutionary act, and then perlocutionary act. Bisa? Okay. So class, that is about speech act, but maybe next week we will explore about type of illocutionary act, ya. Karena nanti di illocutionary act itu ada 5 jenisnya lagi. Jadi hari ini kita bahasa speech act, tipe-tipe speech act, and definitionnya.
and then example for every types, yeah. So after all of the explanation and then about your friend's opinion and then the question, got it about speech act? Yes. Okay. So I think we continue next week still about speech act but illocutionary act, yeah, type of illocutionary act. Okay, thank you so much for today and see you next week, yeah. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran dari mata kuliah semantik yang saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah semantik. Pada program studi sastra Inggris Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen 2024. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak dan teman sejawat, begitu juga dengan rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.